Ya. Salah. Yang apa dong? Yang pertama os parietal. Regio parietal. Regio parietal itu batas kaudal. Batas kaudalnya itu occipital. Regio occipital, batas kranialnya os frontal. Regio frontal. Terus batas bawahnya itu ventralnya itu temporal. Batas dorsalnya linea mediana fasii. Anjay. Terus titik orientasinya os temporal. Parietal. Parietal. Terus muskulus parietal. Nah, anjay. Terus yang frontal regio frontal, batas kranialnya os nasal, regio nasal. Terus batas kaudalnya regio parietal. Terus batas dorsalnya linea mediana fasii. Terus ventralnya temporal juga. Temporal juga. Ya, temporal. Terus habis itu nasal. Titik orientasinya os frontalis. Muskulnya frontoscutularis aja. Sama interscutularis. Itu di parietal. Fronto sama frontalis. Frontoscutularis sama musculus frontalis. Terus ini nasal. Regio nasal. Kaudalnya apa sih tadi? Frontalis. Regio frontalis, depannya buka nasi. Regio naris. Terus bawahnya ventralnya infraorbitalis. Terus dorsalnya linea mediana fasii. Titik orientasinya os nasal. Muskulusnya itu dia. Levator nasolabialis. Atau nasolabialis. Aja. Terus naris kranialnya mandibularis, maxillaris saja, maxillaris. Terus kaudalnya regionasal. Terus ventralnya bukalis. Terus dorsalnya infra bukan? Linea mediana fasii. Nggak apa lagi? Vena dorsalis maxillaris. Dorsalis nasi, ventralis nasi. Lateralis nasi. Lateralis nasi. Terus di sini auricula nggak ada. Temporal. Temporal kan? Ini titik orientasinya tadi os nasal sama os mandibula. Os maxilla. Os nasal aja. Oke. Terus habis itu ke sini ke temporal. Yang temporal batas kranialnya berarti orbitalis, regio orbitalis. Terus batas kaudalnya auricularis, regio orbitalis. Terus batas dorsalnya parietal apa fronto? Parietal. Ventralnya zygomaticus. Terus os temporal. Orientasinya muskulusnya parietal. Temporal. Muskulus temporal. Nervinya lupa. Nervi auricula orbitalis. Palpebrae. Auricula palpebrae. Sama ramus. Nervi ya? Ramus palpebrae ventralis. Oke. Terus apa lagi udah? Arteri et vena temporalis superficialis. Anjay. Terus zygomaticus. Regio zygomaticus. Batas kranialnya infra orbitalis. Terus batas kaudalnya parotid dia aja kan. Terus
batas bawahnya ventralnya masseter, batas atasnya temporal. Ngeri, ngeri. Syarafnya oh zigomatikus. Terus syarafnya mati lah gua. Apa syarafnya apa? Enggak ada ya? Banyak air. Ada. Nervus bukalis. Nervus bukalis, Lingualis. nervus bukalis, lingualis, Vena bukalis. vena bukalis. Ada banyak lagi tapi kayaknya itu. Enggak usah lah. Ya udah nanti aja. Nanti dulu kayak hafalin aja nggak sih? Hafalin di itu nanti. Penting ini dulu. Hafal. Kalau batas-batas Terus? kita lihat doang ini. Iya, Cok. Lanjut masseterika. Masseterika. Regiomasseterika kranialnya bukalis. Padahal regio bukalis, kaudalnya parotid. Terus dorsalnya zigomatikus. Temporal apa zigomatikus? Lebih Zigomatikus. dekat zigomatikus. Zigomatikus. Terus ventralnya linea mediana facii ventralis. Ya. Terus Masseter. ya, Orientasi. os masseter. Nggak tahu. Musculus masseter. Iya iya. Musculus masseter. Terus doang kan, musculus doang kan. Terus regio zigomatikus. Buka. Udah ya. Bukalis. Regio bukalis itu batas kranialnya nasi. Regionasi. Maksila sama mandibularis. Terus apa namanya? Kaudalnya itu berarti untuk ya. Kaudalnya itu belakang masseter. Terus kranialnya linea mediana. Ventralnya ya benar, linea mediana facii ventralis. Terus dorsal itu atas berarti zigomatikus. Oh, nasal. Oh iya. Masseter bukalis. Nasal, os nasal. Orientasi. Titik orientasinya os mandibularis sama os maxillaris. Terus ada ya musculus buccinator. Gitu tuh ya. Orbicularis oris, levator, caninus, levator, levator nasolabialis. Sama orbicularis oris. Oh sama musculus orbicularis oris. Lanjut orbital. Regio orbitalis. Batas Kranial. kranialnya regionasal. Terus batas kaudal tuh atas berarti kaudal belakang. Oh ya. Kaudal belakang berarti temporal apa zigomatikus? Zigomatikus. Terus batas ventralnya infra Temporal anjir. oh, temporal. Temporas zigomatikus. Enggak zigomatikus. Oh, lebih Ventralnya dekat infra temporal sih. ya. Iya. Ventralnya infraorbitalis. Hah? Bangsa. Terus dorsalnya frontal. Ininya musculus titik orientasinya apa sih namanya? Cavum orbitalis. Cavum orbitalis. Terus musculusnya musculus orbicularis oculi. Udah. Levator ada. Osnya os nasal sama os frontal. Oke. Terus Nervi di mana? tahu. Aku tahu. Olfaktori sama Oh ya, optikus. olfaktori optikus. Dua optik aja. Nyatu lagi. Ya. Bawahnya orbitalis. Infraorbitalis. Iya. Orbitalis, batas kranialnya nasi apa Nasal. Oh nasal, batas kranialnya nasal, atasnya orbitalis. Kaudal. Kaudalnya apa? Kaudal tuh belakang berarti zigomatikus. Anjay. Terus bawahnya buccinator. Apa ventralnya buccinator, atasnya dorsal tuh Bukalis. ya bukalis, regio bukalis, terus atasnya regio orbitalis. Aduh anjing. Terus apa lagi? Udah ya. Titik orientasi. Titik orientasinya os nasal, foramen mandibularis. Orang. Foramen infraorbital. Infraorbitalis. Anjing lo. Orbitali. Orbitalis aja. Foramen Foramen orbitalis. Foramen orbitalis. Terus apa lagi ya? Udah ngotot lagi. Terus habis ini mana? Udah ya? Yang Udah. atas kepala udah. Terus ini ada 4 regio. Oh ya parotid. Iya. Regio Masih parotid. belum tuh. Masih udah. Oh, udah. Parotid belum. Regio parotid.
batas kranialnya itu ini masseter. Batas kaudalnya tuh lateral apa? Dorsal. Dorsal. Lateral. Coba lihat. Lateral di sini. Boleh. Sini nih kaudalnya. Iya dong. Oh ya. Dorsal Berarti kali anjir. berarti dorsalnya dorsal coli, belakangnya ventralnya apa? Linea. Linea mediana. Oh ini, linea mediana fasciae ventralis. Dorsal? Dorsalnya dorsalis coli, dorsal coli. Kaudalnya dorsalis coli. Dorsalnya ini Oh, ya ya. Dorsalnya ini. Dorsalnya auricularis. Apa regio auricular? Terus apa? Kranial. Itu parotid. Ya ini kranial ya. Ini kranial ya. Kaudal. Oh ini kaudal. Kranialnya Kranialnya masseter. Iya. Terus apa? Kaudal. Kaudalnya ini. Apa? Dorsal coli. Terus ventralnya linea mediana fasciae. Ventral. Terus ventralis. Terus ini apa tadi? Parotid tuh muskulusnya muskulus parotidea. Terus osnya os parotid ada. Masih? Nggak ada. Bukan ya. Osnya os temporal. Oke. tidak orientasinya. Os temporal. Bukan. Oh, muskulus parotid. Titik Telinga. Oh, auricularis. Epina. Oh, Epina tuh daun. Terus habis itu ada empat regio Apa nuchalis sama regio dorsal coli, lateral coli, ventral coli. Oke. Nah, yang pertama itu regio nuchae. Regio nuchae kranialnya itu occipital. Terus dorsalnya tuh Dorsal. Iya, dorsalnya dorsal. ya dorsalnya dorsal. Hah? Dorsal. Dorsalnya bukannya linea mediana fasciae. Oh, dorsalnya linea mediana fasciae. Terus kranialnya occipital benar. Terus kaudalnya itu berarti belakang. Itu tadi cervix. Dorsal coli. Dorsalis coli. Regio dorsalis coli. Oh iya, ada yang ini nuke ya. Regio dorsalis coli. Terus ventralnya auricular. Terus habis itu kita pindah ke Belum osnya selesai belum ya? titik orientasi. Titik orientasinya pistanuke. Nice. Terus habis itu apalagi muskulusnya? Ya. Muskulusnya muskulus apa? Coli. Cutaneous coli. Udah. Terus habis itu kita nggak ada kayaknya. Nervi, aduh, apa lagi? Nervinya apa? Nervi cervicalis. Cervicalis sama arteri. Nervi apa? Nervi cervicalis sama arteri occipital. Terus ada regio kedua yaitu regio dorsal coli. Dorsal coli batas kranialnya itu regio nuke. Terus batas kaudalnya nggak ada. Dorsalnya nggak ada. Batas kaudalnya cervicalis. Cervicalis. Iya bukan? Vertebrae thoracalis. Oke. Terus ventralnya lateral coli. Nah, terus muskulusnya ada ini muskulus brachiocephalica, terus rhomboideus, terus splenius. Sama satu lagi. Oh ya, cutaneous coli. Terus habis itu kita ke yang ketiga yaitu Tulang belum tulang. oh ya tulangnya ada os axis, os atlas sama os cervicalis. Titik orientasinya cervicalis. Tiga itu ya? Iya, sama. Oke. Terus yang lateral ada kranialnya itu dia ke parotid ya. Kranialnya parotid, ke belakangnya itu scapula, kaudalnya scapula, ventralnya regio ventralis coli. Dorsalnya dorsal coli. Oke, terus ada muskulus. Muskulus tadi longissimus dorsi, terus transversus, terus splenius juga. Terus udah ya? Lagi satu. Oh, cutaneous coli juga. Oke. Nah, terus habis itu titik tulangnya sama. Cervicalis bukan? Axis. Oh, vertebrae cervicalis. Dah. Terus abis itu nervinya, aduh nggak usah nervi, nanti kita hafalin sendiri cok. Terus iya anjir. Terus ventralis, batas kranialnya linea mediana fasciae. Kranialnya linea mediana. Oh mandibula. Oh ya kranialnya mandibularis.
Terus kaudalnya belakang berarti apa tadi brachialis. Terus ventralnya linea mediana ventralis. Fasciae ventralis. Ada nggak sih? Ada ventralnya nggak ada. Berarti linea Sama kayak dorsal kan nggak ada dorsalnya karena dia udah dorsal coli. Dia udah paling ventralnya juga nggak ada. Oh nggak ada, oh ya ventralnya nggak ada ventral coli. Ventralnya nggak ada. Ya, dorsalnya Berarti lateral. dorsal tuh atas, berarti lateral coli. Dah. Titik orientasi. Titik orientasinya tadi Yang trakea. banyak. Trakea, Ya, faring lah. trakea, faring, laring, esophagus sama Udah saja. Oke. Mau apa lagi? Apa tadi? Laring, faring, Trakea. trakea sama esophagus ya. Apa lagi? Buskus. Ye, maksudnya sternotiroideus sama sternohyoideus. Anjir. Tulangnya Sama kayak ada vena nggak usah nggak sih? Yang ada AC. Oh, vena jugularis. Vena jugularis interna. Itu yang ACC. ACC. Arteri karotis komunis. Karotis komunis kan?